land suitability assessment is essential for the efficient use of diminishing fertile agriculture land. Assessment parameters include soil texture, pH, the sum of basic cations, base saturation, cation exchange capacity, organic carbon, soil depth, slope, and mean annual temperature and precipitation data. Results show that 76.28% and 73.26% of the total area were optimally and moderately suitable for coffee growth, respectively 9.6% and 90% were optimally and moderately suitable for cacao growth, respectively 1.98%, 78.74%, and 19.26% were optimally, moderately, and marginally suitable for clove growth, respectively, and 6.68%, 86.89%, and 6.41% was optimally, moderately, and marginally suitable for pepper growth, respectively. The final Land Suitability Index, or LESI, was strongly influenced by the threshold values used by the researchers and the quality of the land indicator itself. Plant threshold values differed due to variations in plant recruitment. The main limiting factors were mean annual temperature 26 degrees Celsius, acidic soil pH, and low CAC. The study showed that the fuzzy method is ideal for converting the numerical data of various magnitudes into membership function values and representing land suitability. The principal component analysis is an effective method to determine the width of multiple factors in a systematic and objective manner. The linearity test found a correlation between LSI and production with F equals 0.00, indicating that the applied model can predict agricultural production and is applicable to other agricultural land management. Di abstrak menjelaskan tentang pentingnya penilaian kesesuaian lahan untuk penggunaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Berikut beberapa penjelasan mengenai poin utama dalam abstrak tersebut. Yang pertama, penilaian kesesuaian lahan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa sesuai suatu lahan untuk pertumbuhan tanaman tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti tekstur tanah, pH, dan kapasitas pertukaran kation. Yang kedua, parameter penilaian. Parameter yang digunakan dalam penelitian mencakup berbagai faktor fisik dan kimia tanah, termasuk suhu tahunan dan curah hujan, yang semuanya berkontribusi pada kesesuaian lahan untuk tanaman tertentu. Yang ketiga, hasil penilaian. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar area yang diteliti sangat sesuai atau cukup sesuai untuk pertumbuhan kopi, kakao, cengkeh, dan lada. Persentase yang disebutkan memberikan gambaran tentang potensi lahan untuk masing-masing tanaman. Yang keempat,
Pengaruh nilai ambang batas LSI atau Indeks Kesesuaian Lahan akhir sangat dipengaruhi oleh nilai ambang batas yang ditetapkan oleh peneliti. Ini menunjukkan bahwa bagaimana parameter diukur dan ditentukan sangat mempengaruhi hasil penilaian. Yang kelima, faktor pembatas. Identifikasi faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan tanaman seperti suhu, pH, dan CEC memberikan wawasan tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam pertanian di lahan tersebut. 6. Metode Fuzzy. Metode ini dianggap ideal untuk mengubah data numerik menjadi nilai fungsi keanggotaan yang memungkinkan representasi kesesuaian lahan secara fleksibel. 7. Analisis komponen utama. Metode ini digunakan untuk menentukan bobot dari berbagai faktor secara sistematis dan objektif, membantu dalam analisis yang lebih mendalam tentang kesesuaian lahan. 8. Prediksi produksi pertanian. Uji linearitas menunjukkan adanya hubungan antara LSI dan produksi, yang menandakan bahwa model ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil pertanian di masa depan dan dapat diterapkan pada pengelolaan lahan pertanian lainnya.